Donc voilà, غادي نحاولوا نديروا la résolution graphique ديال هذا le système هذا 3x moins 4y égale à moins 7 et donc x plus 2y égale à 1. Donc شنو بغينا هنايا؟ بغينا la résolution graphique. C'est-à-dire en utilisant seulement le graphe. ما غاديش ندير les calculs, ما ندير la substitution, la élimination par combinaison. غادي ندير غير la méthode graphique. D'accord? Donc pour faire la méthode graphique, قلنا شنو كنديرو؟ سي غادي ناخدو l'équation الأولى ولا هاد les deux systèmes غادي نرجعوهم les deux équations ديالهم غادي نرجعوهم sous forme des équations réduites ديال des droites. D'accord? Donc غادي ناخد l'équation الأولى شنو غتعطينا؟ تعطيني موان 4y كتساوي دونك 3x نرجع ليها تعطيني موان 3x موان 7. دو ميم غادي ناخد غنخلي هنايا 2y كتساوي ليا موان x بلس 1 اي دونك جو ريفي هنايا y شنو غادي يساوي؟ غادي نقسم كلشي على موان 4 دونك موان 3 على موان 4 غتبقى ليا هي 3 على 4 x moins 7 sur moins 4 غتعطيني c'est plus 7 sur 4. La deuxième équation, deuxième équation, je divise par 2, c'est moins 1 demi x plus 1 sur 2. Donc, on a une droite D, D prime, allez, je vais là, donc alors, pour tracer les deux systèmes, donc غادي نحاول نشوف نعطي par exemple نعطي فوالا غادي نحاول نعطي هنايا ندير pour la droite D هيا نديرو les deux points ديال la droite D هما les deux droites ديال le point ولا ديال la droite D donc هاد x et y غنسميوهم A et B. Donc, le A, j'essaie de dire un nombre sur la droite D. Donc, x, je vais moins 1. X, il a moins 1. Il y a moins 3 sur 4 plus 7 sur 4. Donc 7 moins 3 هي 4 على 4 دونك إلا حسبتوها نتوما عوضو غادي تلقاو أنها كتساوي هي 1. داكوغ نعطي ان دوزيام بوان نعطي مثلا نعطي 0. داكوغ نعطي 0 دونك سي جو دون 0 à x y شحال غنلقاها هي 7 sur 4. داكوغ دونك 7 sur 4. Voilà, donc هذه بالنسبة la droite D. غادي نشوفو بالنسبة la droite D'. Donc بالنسبة la droite D', بالنسبة la droite D', هي je donne la droite D', غناخد لها حتى هي 2 points. هما les 2 points, voilà. ها x ها y هاد les points نسميهم مثلا E et F ماشي مشكل في التسمية. Et je donne pour هادي نعطي x نعطيه 0. إلا عطيت x 0 y شحال غادي تساوي ليا؟ y غادي تساوي ليا 1 على 2. ونحاول نعطي x هنايا نعطي x 1. إلا عطيت x 1 y شحال غادي يساوي ليا؟ 1 على 2 ناقص 1 على 2 في 1 هي ناقص 1 على 2 زائد 1 على 2 هي 0. Donc, هادو هما les deux points. نمشي نبلاصي les points ديالي في le graphe ديالنا. D'accord? نبلاصيو le point A هو الأول. Donc le point A de moins 1, 1. غادي نشوف x هي moins 1 هي 1. L'intersection ديالهم هذا هو le point A. Donc هذا c'est le point A اللي قلنا القيمة ديالو c'est moins 1 1. نبلاصي لو دوزيام بوان بي سي 0 7 على 4 0 هيا في اكس 0 7 على 4 سي نو كالكولون 7 سور 4 غادي تعطينا 1 شي حاجة دونك 1.75 هيا اكس 0 1.75 يعني تقريبا 1.8 تقريبا هنايا
le deuxième point, اللي هو B, عنده فيه 0, 7 على 4. D'accord? Et je vais essayer pour le point D', je vais voir, il y a les deux points. On a 0, 1 demi. Il y a 0 في X ou في Y, 1 demi. 1 demi, هي هذه. Donc, هذا هو le point E. Donc, il y a le point E. Ou le point B, عندي 1 في X et 0. Donc, 1, 0, هذا هو le deuxième point. هذا le point E وهذا le point F. D'accord? On assemble les deux droites ديالي دابا tranquillement. شوف la première droite اللي هي D. كدوز من اللي هي AB ولا D. Donc فيها les deux points. ها هي la première droite. ونشوفوا la deuxième droite. هذه هي D. نشوفوا la deuxième droite كدوز من E et IF. كيبان ليا أنها إلا دازت من E et F غادي تدوز حتى من le point A. Donc جاتني كدوز حتى من le point A. D'accord? Et donc la solution ديال le système ديالنا, la solution ديالو, la solution du système est le point d'intersection اللي هو -1, 1. Donc voilà, on a la résolution graphique ديال le système.